प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया कि न आपण मैंने प्रकाश कर गत काली देखी गत काली मो मालकानगिरी थी मालकानगिरी रे ए विषय भी आलोचना है जे सीएम आग्रह प्रकाश कर सरकार आग्रह प्रकाश कला जे प्रबाद पुरुष विजु पट्टनायक जन्मतिथि जेहेतु विधानसभा होची से विधानसभा ही आज लोकलोचन को आसी से मुख्यमंत्री जिते बेले विरोधी दल नेता हेले जिते बेले सर्वोच्च उच्च स्थान रे थे से समय जो काम करते से ठिकार आज मुख्यमंत्री आमंत्रण करिसंती आमंत्रण भितर से आसबार आवश्यकता थिला आमे आमर अस्मिता को आमे ही भूली जाऊँ निजर एत बड़ गारिमा व्यक्तित्व को आमे भूली जाऊँ न आसबाटा ए परिचय दौची अन्य किसी नुहे न आसबाटा मन अन्य कौन भावना अच्छी ए भावना लोकलोचन को आमे मन करने कथा जो माने ए माटी पाई जो माने ओडिशा पाई तांकर जीवन को जलांजलि दे दी समस्त प्रति सरकार सम्मान अच्छी सरकार से अस्मिता को केबे भी भूलिबो नहीं से दृष्टि सरकार तांकर काम कर पंचायत दिवस को चेंज करबेटा भी समान सहज ग्रहण करि पारुना आपण देखंतु पंचायत राज व्यवस्था गोटे विचित्र व्यवस्था ये सरकार फेडराल सरकार भितर गोटे व्यक्ति करि परिबनी आमर प्रत्येक सिस्टम केंद्र राज्य भितर अच्छी केंद्र राज्य भितर थिबा दृष्टि अनेक विषय केंद्र ही जनसाधारण गरीब लोकों व्यवस्था करुछंती एथारे देखंतु केंद्र सरकार पंचायत समिति पंचायत प्रतिनिधि विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी को पंचायत दिवस परिप्रेक्षी रे सारा भारत वर्षर सम्मानित करती ए सबुठारु तांकर मन को उत्साह तांको गोटे एते प्रेरणा देइथे सही दृष्टि पंचायत राज दिवस 24 तारीख रे पालन कराए ए व्यवस्था आखर तो नथिला ता आखर थिला कि ता आखर तो नथिला ता आखर नथिला जते बेले अन्य सरकार भी थिले से माने भी परिवर्तन करथिले आमे आम महत्व आम गारिमा को व्यक्तित्व को आमे आगो को नौ आमे 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 से प्रकार आम भितर कौन प्रकार द्विधा नहीं आम स्पष्टता अच्छे आज भी मुख्यमंत्री कहले विगत दिन में भी कहले आगर भी कहते कौन आम भितर द्विधा नहीं आम आमर अस्मिता ओडिया अस्मिता को आम आग को रखा देवनी अन्य महापुरुष मान को कहीं सेमती करुछंती आज समस्ते थिले सीएम थिले स्पीकर थिले डेप्यूटी स्पीकर थिले डेप्यूटी सीएम थिले विभाग थिला आज तांको दलर वरिष्ठ नेता प्रसन्न आचार्य थिले समस्त उपस्थित थिले एठिले दिमत कौन अच्छी आज प्रसन्न बाबू आग्रह सहित आसी पुष्पमाल्य अर्पण कर आगु आसी मन जो मैंने आज कहते से मन पाप अच्छी दल रे पाप ना किंतु से माने ए प्रकार विगत दिन रे ए चरित्र को भी से माने आज जो सम्मान देवा कथा से सम्मान दे ना कहवाई से सम्मान दे ना जदि से सम्मान दे ताहले अधिकरु अधिक से सम्मानित होते से एबे भी पूज्य आगामी दिन भी पूज्य ही रहे ए उड़िया थिबा पर्यंत पूज्य ही रहे ओडिशा प्रति अवदान अच्छी ओडिशा जनसाधारण प्रति अवदान अच्छी से महापुरुष मानकु सरकार ओडिया अस्मिता ने आमे स्वर उत्तोलन करिछु आम भितर पाप नहीं आमे आमे आम महापुरुष मानकु आमे सम्मान देबु
ଆଜି ନୁହେଁ ଏ ସରକାର ଯେତେ ଦିନ ଥିବ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବମାନନା କରିବୁନି। ବିଜୁ ବାବୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱର ବରପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟତା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷ ବି ଆଜି ମନେ ରଖୁଛି, ବିଶ୍ୱ ବି ଆଜି ମନେ ରଖୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ଏତେ କୁଠାରଗତ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ, ତାହା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ସେ ସରକାର ସମୟରେ ଥିଲି, ସେ ସରକାର ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବି ବିରୋଧରେ ମୁଁ ଦଳରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ କ୍ଷମତା କାଢ଼ି ନେବା, ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା କାଢ଼ି ନେବା, ଗ୍ରାମ ସଭାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନାଦର କରିବା, ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାମ ନା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କାମ? ବିଜୁ ବାବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଜି ଛିନଭିନ କରିଦେଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିତୃଷ୍ଣା ହେଲା। ବିତୃଷ୍ଣା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, ବିତୃଷ୍ଣା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିଲା। এটা ମୁଁ କହୁନି, ଲୋକ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ, କଣ ପାପ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଛି, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେବେ ବି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ସରକାର ବି କରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯଦି କ୍ଷମତା ଯେ କାଢ଼ି ନେଇକିରା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେବ? ସରପଞ୍ଚଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଗ୍ରାମସଭା ମୁଖ୍ୟ, ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଦଳ ହିଁ କୁଠାରଘାତ କରିଛି।